Ayan. Hello. Welcome to my vlog. Ayan, tingnan lang namin yung mga reaction. Ayan. Ayan mga nakadami na kami. Fuck, fuck, fuck. Wow. Fuck, 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 fuck. Ayan. Ayan, welcome to my vlogs mga kalalabs. Ayan, rampa kami. Tingnan namin kung ano mga reaction. Yeah. Guys, hi guys. Ayan, mga reaction lang. Nag-video lang may. Ayan. Hello. Mga reaction. Mayroon na. Ano sa kuno ko tatambok? Ako na yun guys. Yung isa binas. At least maraming pagkain. Ayan. Yan lang, di ba? Yeah. Pero mas malaki pa ako sa kanya dati dito mga kalalabs. Oo, papayat din ako guys. Walang Napak. Fact. Oh. Hindi naman ah. 60 naman ah. Yeah. Fact. Kumukuha lang kami ng mga reaction. Yes guys. Ayan. Yung mga reaction ng mga tao. Ha? Oo. Hello po. Ayan. Mag-vlog ka. Ayan yung mga reaction dahil. Yes guys. Ayan. Yeah, may nag-barbecue dito guys. Reaction. Yan natin. Ayan. Hello. Welcome to my vlog. Ayan, tingnan lang namin yung mga reaction. Ayan. Ayan mga nakadami na kami. Ayan, thank you. Mga reaction. Dito pa. Mag-video lang kami kuya. Video lang. Hello. Ayan. Hello. Welcome to my vlogs. Ayan, may gwapo. Ayan. Ayan. Mga kalalabs. Rampage kami. Maganda ba kami? Ayaw tayo pansin. Me. Lumi. Me. Hindi namin nakuha na. Nasa highway na kami. Ayan. Ayan, ayan mga kalalabs. Alam, may buwan sila din. Derita deh. Sige.
reaction. Tingnan natin. Ayan. Mas maraming tao. Tingnan natin yung mag-react ba sila. Ayan. Ayan. Pag tumingin yan sila. Ay, may sasakyan. Dito sa unahan. Oh, ayaw, dito. Yan, lapit na kami mga kalala. Yung mga reaction, natatakot na ako. Ay. Yung mga reaction. Ah, nabuang namin. Nasa gitna na talaga kami ng ano. No choice. Ayun mga kalang. My vlog. Hello. Hello. Ay. Ay. Biasa ta. Niyan. Ay. Ayan, dumating na talaga kami mga kalalabs. Thank you, thank you. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Thank you, thank you. Oficial no sabe lo que intervino. Ven papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme grita. El número 1 se fue con 2, en el cuarto eran 3, en la partió. A mí 5 cojones lo que diga la dicha, la ficha, el 39C. Me manda hasta las 7, pero si dan las 8, recoge los motetes. Yo quiero chu, yo quiero chu.